Halo, minasan. Selamat pagi, siang, sore, malam. Apa kabar? Minasan, ohayo gozaimasu. Konnichiwa, konbanwa. O genki desu ka? Japanesia no Hari desu. Yoroshiku onegaishimasu. Kenalkan saya Hari dari Japanesia. Kali ini saya mau sampaikan mengenai acara sesi ngobrol dan presentasi Japanesia yang akan diadakan hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 nanti. 今回はですね、今度の日曜日、8月27日に行うジャパネシアの交流会発表会についてご説明いたします。Kali ini acaranya akan diadakan dari jam 4 sore waktu Indonesia atau jam 6 sore waktu Jepang ya. 今回はですね、日本時間午後6時、またはインドネシア時間午後4時から開催いたします。はい。Pertama, saya mau sampaikan mengenai nama di Zoom ya. まずはインドネシアの参加者のZoom の名前の形式です。Untuk peserta dari Indonesia, setelah masuk sesi Zoom, mohon ubah namanya sesuai dengan format yang ada di sini ya. Format ini akan mempermudah saya dan tim untuk atur alokasi peserta di breakout room. Untuk peserta biasa, tulis nomor grup garis bawah lalu nama minasang ya. Namanya yang mudah dibaca saja ya, nggak perlu nama lengkap. Terus kalau mau sampaikan nama akun media sosialnya juga boleh. Kalian bisa tuliskan akun media sosial setelah nama, contohnya seperti yang ada di sini. Lalu untuk moderator mohon tambahkan huruf M, huruf besar di bagian awal format nama seperti contoh yang ada di sini minasang ya. はい、OK。次に、日本の参加者の名前についてです。日本の参加者の参加型はこのようにですね、4つに分かれています。オブサーバー、日本のみ話す参加者、初心者の参加者、で最後にインドネシア語が話せる参加者です。それぞれの参加者は名前の形式がありますのでご注意ください。オブサーバーの場合は、名前の前に O という文字を、書いて、そしてアンダーバー、そして名前です。オブサーバーの方はですね、基本的にカメラをオフにして、マイクもミュートにしていただきます。そして日本語のみ話す参加者は、名前の前に JP という文字を書いて、アンダーバー、そして名前です。次に初心者の参加者です。初心者の方は、名前の前に小、ローマ字の SHO という文字を書いてから、アンダーバー、そして名前です。で最後にインドネシア語が話せる参加者ですけれども、名前の前に BS という文字を書いて、そしてアンダーバー、そして名前です。SNS のアカウントを共有したい方は、そのアカウント名を、名前の後にですね、書いても OK です。Baik, selanjutnya adalah alur kegiatan misalnya. Kurang lebih alurnya seperti ini. Ada pembukaan, terus sesi presentasi, terus sesi diskusi di breakout room, terus ada sesi presentasi hasil diskusi, dan terakhir penutup misalnya. Di bagian penutup saya berharap ada peserta yang bisa cerita mengenai keikutsertaannya kali ini ya. Misalnya awalnya ada perasaan seperti apa, setelah itu gimana, dan lain-lain. 次にですね、交流会の流れについてです。流れは大体こんな感じですね。オープニングがあって、その後発表会があります。そしてグループディスカッションがあります。で、その後ですね、ディスカッション結果発表があって、最後に参加者の皆さんに、ご感想をいただいてから終了となります。はい。次はですね、発表会ですけれども、発表をしたい方はですね、いらしたら、ぜひ声をおかけください。テーマは何でもいいです。日本語を使ってもいいですし、インドネシア語を使ってもいいですし、混ぜてもいいです。何でもいいです。日本に関するテーマであれば、インドネシア人参加者は興味があります。短めの発表で OK です。だいたい8分ぐらいで大丈夫です。ぜひチャレンジしてみてください。発表のご希望の方は Facebook にメッセージをください。メールでも構いません。お待ちしております。Selanjutnya adalah sesi presentasi. Kalau ada yang mau presentasi, silakan hubungi saya ya. Untuk peserta dari Indonesia bisa menyampaikan lewat link pendaftarannya ya. Temanya bebas, silakan apa saja. Mau pakai bahasa Jepang boleh, mau pakai bahasa Indonesia juga boleh, mau campur-campur juga boleh, apa aja boleh. Asalkan temanya berkaitan dengan Indonesia, pasti menarik untuk peserta dari Jepang. Presentasinya pendek aja, nggak apa-apa, sekitar 8 menit itu udah cukup.
Minasan, ayo coba ya. Kalau mau presentasi silakan hubungi saya. Oke. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai sesi ngobrolnya, minasan ya. Nanti peserta akan dibagi ke beberapa breakout room. Lalu nanti di setiap breakout room akan ada moderator yang minasan. Moderator dan peserta bisa ngobrol pakai bahasa Jepang atau bahasa Indonesia. Karena peserta kegiatan ini adalah orang Indonesia yang belajar bahasa Jepang dan orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia, minasan ya. 次に交流会についてですけれども、この時ですね、参加者の皆さんはいくつかのグループ、いくつかのブレイクアウトルームに分けます。そして各グループですね、にモデレーターさんがいます。モデレーターさんと参加者はインドネシア語または日本語でコミュニケーションを取ることができます。なぜかというと、このイベントに参加するのは、日本語を勉強しているインドネシア人とインドネシア語を勉強している日本人だからです。はい。次に、グループディスカッションの時の話題ですけれども、6つ用意しました。まずですね、今はどんな仕事、どんな勉強をしていますかっていう、話題ですので、その、質問に答えてみてください。はい、で次の話題ですけれども、リラックスするために皆さんは何をしますかという話題です。で次にですね、海外旅行のプレゼントをもらったら、皆さん、これから海外旅行ができますと。皆さん、どこへ行きますかという質問です。でそして、ちょっと恋愛に関する話ですけれども、男女間の悩み相談は浮気の始まりだということについてどう思いますかっていう話題です。次に男女の友情ですねは成立すると思いますかっていう話題です。ぜひですね、私も知りたいですね。で最後に明日死ぬとちょっと暗い話題ですけれども、ぜひ皆さん一緒に他の参加者と考えていただきたいですね。明日死にますと言われたらまず何を皆さん、何をしますかということです。ぜひですね、皆さん、この話題についてぜひ他の参加者と話してみてください。Oke, lalu berikut ini adalah tema pembicaraan di saat diskusi kelompok Minasan ya. Kami siapkan ada 6 tema yaitu yang pertama adalah sekarang Minasan sedang kerja atau belajar apa? Ya, silakan cerita ya. Kalau yang sedang kerja, nah sekarang kerja di mana, ngerjain apa gitu ya. Kalau yang lagi masih belajar, belajar apa sih sekarang gitu ya. Oke, terus tema yang kedua adalah apa yang Minasan lakukan supaya bisa santai. Nah, kalau misalnya lagi kerjaan semua udah selesai nih terus pengen nyantai, nah Minasan melakukan apa itu ya. Terus selanjutnya adalah kalau dapat hadiah tiba-tiba nih, kalau dapat hadiah jalan-jalan ke luar negeri, nah Minasan mau pergi kemana ya, terus mau ngapain di sana ya, silakan diceritain Minasan ya. Terus contoh tema selanjutnya adalah apa pendapat Minasan mengenai pendapat bahwa curhat antara laki-laki dan perempuan itu adalah awal dari perselingkuhan. Minasan bagaimana pendapatnya mengenai pendapat itu ya? Oke, terus selanjutnya menurut Minasan apa laki-laki dan perempuan itu bisa benar-benar berteman? Ya, ini mungkin jadi dilema ya mungkin ya. Ada yang punya pengalaman juga mungkin. Silakan bisa cerita pengalamannya ya. Terus terakhir Minasan, ini agak ini sih eh, agak kurai apa ya, agak gelap nih ini temanya. Apa yang akan Minasan lakukan kalau dibilang bahwa besok Minasan akan meninggal dunia? Nah, silakan. Minasan bisa cerita bareng teman-teman yang lain di breakout room ya. Hai, Sugi Kimas. Ya, walaupun tadi ada banyak tema pembicaraan, tapi tema tadi tidak harus dibicarakan secara urut Minasan ya. Silakan bisa bicara dari tema yang diminati ya. Diingatkan sekali lagi, boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jepang, bebas aja. Santai aja Minasan. Mau pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Jepang boleh ya. Kalau ada yang kira-kira, aduh tidak bisa ikutan ngobrol nih orang ini ya, coba diajak ngobrol Minasan ya. Menurut kamu gimana gitu ya. Terus
kalau mau ngobrol di luar topik juga itu oke banget皆さんya, santai aja ya. はい。先ほどたくさんの話題がありますけれども、ディスカッションのテーマは順番通りにやる必要はありません。はい。興味のあるテーマから話しても OK です。また、繰り返しになりますけれども、使う言葉は自由です。インドネシア語でも OK、日本語でも OK です。ご自由にどうぞ。はい。そして、この人、会話についていけないなという人がいたらですね、ぜひ話を振ってみてください。あと、別のテーマで話したいときは、どうぞご自由に話してください。はい。OK。で、次にですね、交流会の後にディスカッション結果発表があります。グループディスカッションの時に、このセッションね、発表してくれる参加者を決めてください。発表の内容はディスカッションの内容の簡単な発表です。インドネシア語または日本語でも OK です。時間があまりないので簡単な発表で OK です。Selanjutnya adalah sesi presentasi hasil diskusi. Ya, silakan putuskan siapa yang akan presentasi di bagian ini waktu minasan diskusi di breakout room ya. Isi presentasinya itu rangkuman sederhana dari diskusi ya. Bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jepang ya. Sederhana aja nggak apa-apa. Karena waktunya juga nggak banyak minasan ya. 発表の仕方として、まず自己紹介をします。そしてグループのメンバーを紹介します。その後、ディスカッション結果を発表します。内容は例えば、日本とインドネシアの小学校の違いはこことこことここです。そして、日本とインドネシアのテレビ番組の違いはこういうところとこのようなことですという感じで簡単に発表していただければと思います。Jadi urutan presentasinya itu adalah pertama kita perkenalan diri dulu misalnya ya. Terus kenalkan nama anggotanya siapa saja, anggota timnya ya. Lalu setelah itu silakan presentasikan hasil diskusinya. Untuk isi presentasinya itu yang gampang aja. Misalnya, perbedaan sekolah dasar di Jepang dan di Indonesia adalah A, B, dan C gitu ya. Terus perbedaan acara TV di Jepang dan Indonesia adalah bagian ini dan bagian itu. Ya, gitu aja biasa ya. Yang gampang aja biasa. Oke, Miasan. Baik, itu saja penjelasan mengenai kegiatan ini ya. Kalau ada yang belum jelas, silakan hubungi saya ya. Kegiatan ini diharapkan jadi kesempatan para peserta untuk saling belajar dan bisa buat network ya. Kami akan senang sekali kalau setelah kegiatan ini ya ada peserta yang berteman atau sampai ketemu langsung gitu ya. Oke banget itu ya. Terus ngobrol pakai bahasa asing itu memang susah nih ya. Karena memang apa ya perlu banyak pengetahuan misalnya. Jadi kalau belum bisa banyak ngobrol itu nggak apa-apa, bukan masalah. Yang penting Minasang sudah berani memutuskan untuk ikut kegiatan ini. Itu juga udah oke Minasang ya. Tetap semangat Minasang や、はい、説明は以上ですけれども、不明点がありましたらですね、ご連絡ください。このイベントで、参加者の皆さんはこう一緒に勉強したり、ネットワークを作ったりすることができることを期待しております。その後ですね、友達になったりですね、実際に会ったりできたらもう最高です。また、外国語でこう話す、外国の方と話すっていうのは、いろんな知識が必要ですので、本当に難しいですね。今回はまだそんなに話せないなという気持ちがあったら全然問題ありません。大丈夫です。このイベントに参加するだけでももう素晴らしいことだと思いますので、ぜひ皆さん一緒に頑張りましょう。では皆さん、ご応募お待ちしております。Saya tunggu pendaftarannya ya. Terima kasih. Bye bye.